তিনি নন তামনি বাকি আটকে রেখা do ang ka disari NGO ne samung ka se khai dong samang ka jun mas ne tinta ka ang ne khai ka ro gang ai ka bomang ka ka club mane office ka bodo wale school bus ka mono ne ba disari NGO hinta ka aun pada an ka se prison ka ne ngo samung khai ja mano ka nai jong mas le khai dong ne ang khai ka ka singa do thangmani himani ne pa ta ka na do jum kholom na man ka o amsayo nang amta hake femlogi rangtlang keboni femlong ya do keboni yago pojisho keboni yago 1800 keboni keboni yago 800 tamni bagi saman kaisa rangna jagya lan ka pok sala mane ta ne ang kule lan pok sai dong do ka ba dan so 나도 나리 나 커미션 청 나 바로 론 맘 그래서 커미션 많아 잠깐만 근데 지금 뭐 만나 봐서 뭐 시작할 잠깐만 그 로그인 타니까 그거 서 로그인 타니까 아래 하자 그나디 또 스탬프 반 띵주 다 그나디 그렇죠 그래도 ঠিক আছে 증자도 কাগজ ওকে তো নেদি দাও ঠিক চেকবুক জন ঠিক গে 증봉 너 나와 보실까 아까 앞으로 지금 로그인 타이페 버려 근데 저도 오케 는 넌게 타이페가 띵차 거잖아 3인 타가도 니 손 하고 타면 가거든요 그러니까 뭐가 다 보고 너도 나 간다네 보려고 너도 나 간다네 그 지금 뭐 세상 가정 사 무프로드네 보고 그 보면 아신 동안 사는 품 খাইতি নং যেটা রামপুষা যেটা নংতলাং মানে যে কামিনী লুকরক অর যে নিনে কাস্টমার হয়তোবা নিনে কর্মী নংবা সামু খাইনে রক আটকিখা তামনি বাগে আটকিখা রাংমাইনি বাগি দা বড় কা সাওয়া তাম সুলেখা বড় আন তো লগে তামো পার্টি মানে ও কাইসা বো দিসারি এনজিও নিনে ফাইমানি দো কাইসা বো দিসারি এনজিও মানে লুন নিনে ফাইমানি কা সংবো খনায়া ই তো অফিসারনি ইয়াঙ্গো সেকালি হানে গুমু খরসা দङ बिनि याक तिनो संबो साइमान माने दा साइमान का गरम सावो लोन 2 लाख लोन माने एक 2 लाख लोन हाब्रै नाय 60000 का गरम मार नाय 40000 सब्सिडी ताय 1 लाख माने जों 1 लाख नि सुना नांनाय अम बसु सुना नांया पकुन बया कंगे जोंनो बर कागज नाय पामेनि पर लगिन खायने नि रां रक्तलांखा 2500 खायो गा गरम सावो लगिन खायमेनि 1.5 मास नि परे रां हाबनाय गा जिनि लगिन खायमेनि 1.5 मास नि परङै दंखा जों ता खनो रां माया ता गा बसावा बिनि खै रां हाबगा नै गा ताबु खै बिनि रां से हाबिया कुकु साबनि अ जे एजेन्टनि बा हायदा ओमते हायकाय खरबुसक ओ आमसायो खरबुसक फेमलक जाका तंगु चिनि पारासे कम्पानी न को चिनि अ लेमुसरा सारगुरि आवता आरो सिमसे 10-12 जना हायिङानो कते आलका पारो रको बरो तंगु जे ओ जे ब्रांच नि मुं रक साइदमान दिसारि एनजिओ नि साव दिसारि एनजिओ नरकै रेजिस्ट्रेशन कार्ड दं नुख बंनि अफिस थाङो दं नाखा खरकसा बरक सिनिजा तंगु द बिन लगे बंनि ककबाय नरक बाहाके फुलका ओमते हाके মানে ননি বই সিধাই কালাইও দো দাদা কি হয়েছিল না আমরা ভুক্তভোগী দিশারি এনজিও থেকে একজন আজ থেকে 6 মাস চলছে লোনের নাম নিয়ে উনি বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা কালেকশন করে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম 5 দিন করে বলে লোন পায় 2 লাখ টাকা করে দিব কথা কইছিল তারপরে আমরা দেখছি এই 6 মাস চলে কিন্তু লোনের কথা নেই আরো লোকের কাছে কালেকশন করতে নিয়ে এসে আজকে ধরা পড়েছে উনি রুবিনা দেববর্মা দিশারি এনজিওতে বলে কাজ করে উনি নাকি অফিস চিনে নাকি অফিসে আমরা ফোন করলে ফোন যায় না এবং এটা নাম্বার বোধহয় অন্য নাম্বার দিয়েছে নাকি কি জানি হয়েছে আপনারা অফিসে গেছেন নি আমরার মধ্যে যারা টাকা দিয়েছিল তারা গেছিল আমি গেছি না কিন্তু আমি 1500 টাকা দিয়েছিলাম তাকে লোনের নামে আপনি লোন পেয়েছে না 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 এখন পর্যন্ত আমরা এখানে 50-60 জন হইব আরো লোকের কাছে বলে টাকা নিছে কিন্তু এখন জানা গেছে উনি একজন কিছু কাজ করে না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এখন আজকে এই আমার হাতে নাতে ধরছি এখানে আমরা কি পদক্ষেপ কি আইনে ব্যবস্থা নেবে বলছি এখন পুলিশে দিলে কি ভালো হবে নাকি আমাদের একটা ইউনিট আছে দল আছে যারা আমরা টাকা দিয়েছি